बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साल में 365 दिन, और जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते वो भी कम अज़ कम एक बार तो मुंह धोते ही है। सुस्त से सुस्त इंसान भी हो तो वो एक बार मुंह ज़रूर धोता है। अगर पूछेंगे भाई मुंह तो वही रहेगा तो रोज़ क्यों धोते, कहेगा गर्द पड़ गई थी। इसी तरह हम जो लोग नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, और अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो इंडस्ट्री का बहुत सारा हिस्सा उन प्रोडक्ट्स पे मुश्तमिल है जिनका ताल्लुक इंसान की पर्सनल हाइजीन से है, यानी जो ज़ाती सफाई है उसकी उससे मुतल्लिक है। मसलन सोप हो गया, ब्यूटी सोप हो गया, बाथ सोप हो गया, परफ्यूम्स हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी स्प्रे हैं, खुशबुएँ हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, इसी तरह जरासीम कुश जो चीज़ें हैं एंटीसेप्टिक। ये सवाल किया जा सकता है कि ये सब क्यों है, तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करता है। बिल्कुल यही मिसाल इल्मी ज़िंदगी के लिए है, फ़िक्री ज़िंदगी के लिए है। इंसानी सर को ही सिर्फ ज़रूरत नहीं होती कि बालों से गंदे ज़र्रात निकाले जाएं, गर्दो गुबार से जो सर आलूदा हो गया है और बालों की तहों में जो ज़र्रात हैं वो बैठ गए हैं। इसके लिए आप शैम्पू करते हैं, अच्छे सोप का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑयल हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि बालों की जड़ों में जो जरासीम हैं वो ना रहें। ठीक है जी। अपने अपने माहौल और अपनी अपनी तवज्जो और रुझान के मुताबिक और अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। तो क्या सिर्फ सर ही को ज़रूरत है मेंटेन रखने की कि उसके लिए साफ़ पानी हो, उसके लिए शैम्पू हो, उसके लिए अच्छा साबुन हो, उसके लिए अच्छा हेयर ऑयल हो? सर के नीचे दिमाग है, सर के अंदर दिमाग है ना। और फार्मूला ये है कि जहाँ जितनी शय ज़्यादा नरम होगी उसकी हिफाजती फसील उतनी सख्त होगी। यानी दिमाग चूँकि बुनियादी तौर पे माया है और बहुत नाजुक है, उसे उतनी ही सख्त चीज़ में रखा गया है। लिहाजा सख्त उसूलों के तहत ज़िंदगी गुजारना ये सज़ा नहीं होती, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी ज़्यादा है, पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, तहद्दुदात ज़्यादा हैं, अगर लिमिट्स जो है ना वो बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी बड़ी शय की हिफाजत दरकार है। इसी तरह होता है कि नज़रियात मौजूद होते हैं, अल्फाज मौजूद होते हैं, उनके मानी और मफाहिम मौजूद होते हैं, मतालिब मौजूद होते हैं, लेकिन गुजरते हुए ज़माना के साथ इंसानी गफलत, मिसकम्युनिकेशन, डिसइंफॉर्मेशन या मिसकॉन्सेप्शन ये ऐसे गर्दो गुबार की मानंद हैं कि अल्फाज अपनी अफादियत और अपने मफाहिम से दूर चले जाते हैं। असर नौ ज़रूरत होती है कि उन मतालिब और मफाहिम पे बात की जाए ताकि मानी अपने असल रंग में और असल पिच पर समझ में आ सके। इन्हीं नवीन में से है सब्र का उन्वान। आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं कि सब्र करें भाई, सब्र अच्छी शय है भाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन जैसे दूसरी चीज़ों में भी इंसान इल्यूजन का, इल्तिबास का शिकार हुआ है, इस मौजू पर भी हुआ है, सब्र के लिहाज से भी हुआ है। सब्र क्या है? सब्र असल में वो नहीं है जो हमारे यहाँ आम तौर पे लफ्ज़ राइज है, यानी कोई बस भी नहीं चलता, अब चूँकि और कुछ नहीं कर सकते लिहाजा बेबसी, ये सब्र। अवामी मफहूम जो सब्र का है वो यही है। जबकि अक्ली, इरफानी, कुरानी और इल्मी और उलूही तालीमात में जो सब्र बयान हुआ है वो ये है हक की मारिफत, यानी अल्लाह को पहचानना चूँकि अल्लाह हक है और हक ने हक को नाजिल किया वही के ज़रिया से और इल्हाम किया अक्ल के ज़रिया से, उसे पहचानना और उस पे ईमान लाना, ईमान ला के फिर उसे अमली सूरत देना। और सूरह वल असर में ये 4 नुकात बयान हुए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर, गुजरते हुए ज़माना की कसम। दहर वो ज़माना है कि जिसमें दिन, महीने, गिनती, साल, घंटे नहीं होते। असर वो दौर है, वो ज़माना है कि जिसमें ग्राफ है, यानी दिन, महीने, साल तकसीम है। अब जो भी असर में आ गया है, वल असर गवाह है, असर गवाह है। मौसरात उन बादलों को कहते हैं कि जो नुचड़ने वाले हों, यानी जब बादल ऐसी हालत में आ जाए कि उससे पानी के कतरे निकल आए या निकलने की पोजीशन में, उन बादलों को कहा जाता है मौसरात। तो असर से मुराद यानी ग्राफ, वो दौर, वो ज़माना कि जिसमें तहदीदे औकात हो, दिन, महीने, साल, हफ्ते, घंटे, ये असर है। और असर में जो भी आ जाएगा उसके लिए क्या है? इन्नल इंसान लफी खुस्र। अगर महज इंसानी हैसियत से रहेगा तो खुसरान है, खसारा है, घाटा है। अब कैसे बचेगा? इल्लल्लज़ीना आमनू, यानी हक को पहचाना, हक को दर्क किया, तस्लीम किया, उसे मान लिया,
ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ایمان کا بدیہی نتیجہ ہے عمل صالح. اور ہمارے ہاں عمل صالح کا مطلب ہے فلانا بندہ بڑا شریف ہے, کسی دی چنگی نہیں, کسی دی ماڑی نہیں, کسی برے چ نہیں, کسی دے پلے چ نہیں. وہ یہ شریف نہیں ہے, یہ بزدل ہے. اور یہ مومن نہیں ہے, یہ صالح نہیں ہے, یہ مفسد ہے, یہ بے وقوف ہے, یہ منافق ہے. قرآن کیا کہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لفظ صلاحیت ڈرائیو کیا گیا اسی سے. عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس سے فساد کا عمل رک جائے یا فساد کے عمل کو نقصان پہنچے. یعنی ایک طرف ہے مصلحین اور ایک طرف ہے مفسدین. مصلحین وہ لوگ ہیں کہ مفسدین جن سے ڈریں, فساد کرنے والے جس سے ڈریں, انہیں کہا جاتا ہے مصلحین. انہیں نہیں کہا جاتا مصلحین کہ جو تسبیح گلے میں ڈالے یا ہاتھ میں لے, جائے نماز کو اپنی بغل میں لے اور زمانے کا امام احرام کھول کر کربلا چلا جائے اور یہ نام نہاد مصلحین تسبیح لے کے چکر لگاتے رہیں اور روایتیں بیان کرتے رہیں. یہ مصلحین نہیں ہیں. عمل صالح وہ عمل ہے کہ جس سے مفسد عمل کے سامنے, مفسد کام کے سامنے, مفسد تحریک کے سامنے مزاحمت پیش کی جا سکے, اسے روکا جا سکے یا کم از کم اسے روکنے کی سعی کی جائے. یہ ہے عمل صالح. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا شریف آدمی ہے. شریف آدمی کیوں ہے بھائی؟ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. نہ, شریف وہ ہے جس سے بدماش ڈرے, شرف وہ رکھتا ہے. لہذا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, صلاحیت والا عمل, پوٹینشل والا عمل. جیسے دانے کے اندر پوٹینشل موجود ہوتا ہے پودا بننے کا, درخت بننے کا, یہ صلاحیت ہے, پوٹینشل والا کام. صالحیت مطلب پیور. صالح خون کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نیچرل کیمسٹری کے ساتھ موجود ہو. خون میں فساد ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ اجزاء یا کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے ہیں, یہ فساد ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. جو حق ہے جس پر وہ ایمان لایا اور اس حق کی بنیاد پر عمل صالح انجام دیا ہے, اب اس نے اپنے تک نہیں رکھنا, آگے پہنچانا. اور وہ کیسے ہوگا؟ وصیت کے ذریعہ سے. اب سوال ہوتا ہے یہ جی وصی کہاں سے آ گیا؟ جب کہا جاتا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ, تو کہتے ہیں یہ وصی کہاں سے آ گیا؟ او بھائی, وصی کا تعلق اس سے ہوگا جس کا تعلق ایمان سے ہوگا, جس کا عمل صالح سے ہوگا. اب ایمان اور صالحیت نے, عمل صالح نے آگے بھی تو جانا ہے, اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. وہ کیسے جائے گا؟ وصیت کے ذریعہ سے. وتواصوا بالحق, یعنی جس حق کو مان کر وہ مومن بنا ہے اور جس حق کی بنیاد پر اس نے اقدام کیا, عمل صالح انجام دیا ہے, اب اس نے آگے پہنچانا ہے. کیسے؟ وتواصوا بالحق, حق کی وصیت کرتے ہیں. اور یہ تینوں کام آسان نہیں ہے. اللہ پر ایمان لانا آسان نہیں ہے, بداہتاً آسان ہے, طبعاً آسان ہے, لیکن متقابلاً آسان نہیں ہے. جیسے میں سیڑھی پہ چڑھ رہا ہوں اور کوئی مزاحمت نہیں ہے تو سیڑھی پہ چڑھنا آسان ہے, لیکن اگر ایک بندہ آگے موجود ہے, ایک پیچھے موجود ہے, ایک دائیں اور ایک بائیں, اور میرے ہاتھ اور پاؤں پکڑ لے تو یہ رکاوٹ تو آ گئی ہے. اللہ کو پہچاننا فی نفسہ ہی مشکل نہیں ہے, لیکن جو مزاحمتیں ہیں انسان کی طبیعت کے اندر, سستی ہے, کاہلی ہے, عصیان ہے, وہ پکڑ لیتی ہیں اندر سے. باہر سے ابلیس اور اس کا لشکر پکڑ لیتا ہے. مشکلات تو آتی ہیں, ایمان لانا بھی مشکل ہے, عمل صالح بھی ذاتی طور پہ مشکل ہی ہے, لیکن مشکل بنا دیا جاتا ہے. ترغیبات باہر موجود ہوتی ہیں. اسی طرح حق کو پہچاننا اور اس پر ایمان لانا مشکل بن جاتا ہے, اور پھر اس کی بنیاد پر اقدام کرنا مشکل بن جاتا ہے. پھر اسے آگے پہنچانے کے لیے کیا چاہیے؟ وتواصوا بالحق کے, اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں پیش آئیں گی وتواصوا بالصبر. ان تینوں مراحل کو طے کرنے میں جو مشکلات پیش آئیں, ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے شاکرانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے, اس کی ذات کے سامنے تسلیم ہوتے ہوئے, یہ ساری چیزوں کو فیس کرنا اور مستقیم رہنا, استقامت اختیار کی رہنا, ڈٹے رہنا, اس کا نام صبر ہے. باطل سے ڈر کر, خوف زدہ ہو کر, بزدل بن کر, منافقت کو چھپا کر صالحیت کے لبادے میں بیٹھے رہنا, ساکت بن جانا, گونگا بن جانا, ساکن ہو جانا, یہ صبر نہیں ہے. صبر یعنی معرفت حق, اس کے بعد اقدام یعنی صالحیت, عمل صالح, اور اس کے بعد اس کو آگے جب پہنچانا ہے, اس آئیڈیالوجی کو آگے پہنچانا ہے, اس عمل کو آگے پہنچانا ہے, اس نظریہ کو آگے پہنچانا ہے جو حق پہ مبنی ہے. اس میں جو مشکلات پیش آئیں, ان مشکلات کا فیس کرنا اور شکوہ نہ کرنا, پیچھے نہ ہٹنا, یہ صبر ہے. اور اس کا بہترین مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے.
कुरान हकीम में इरशाद फरमा दिया है कि आजमाएंगे, इब्तला होगी। किस बात पे? सब्र। भूख में सब्र, खौफ में सब्र, जानों का नुकसान, फलों का नुकसान, फिर क्या है? एक और सब्र भी है कि आप सब्र इख्तियार करें। किस पे? बिमा यक़ूलून, यानी जो कुछ ये कहते हैं आपके बारे में, आप पे नऊज़ु बिल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह पे झूठा होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, शायर होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, या दुनिया परस्त होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, मजनून आपको ये कहते हैं। आप, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वस्बिर, आप सब्र करें उस बात पर जो कुछ ये कहते रहते हैं, यानी नागवार बातों पर सब्र, गाली गलोच पे सब्र, इल्ज़ामात पे सब्र, बहतान तराशी पे सब्र। आप देख लें इस वक्त सबसे ज़्यादा सब्र का मिस्दाक जहाँ पे हमें मालूम होता है वो कौन सा है? वही लोग हैं। आप देखें दुनिया में कितने नाम हैं जो इस वक्त इस दौर के यजीद के सामने कौन से लोग इख्तियार किए हुए हैं सब्र, इस्तिकामत? उनके सामने कौन डटा हुआ है? कोई भी हो, उससे पूछें कि आज का शैतान अमेरिका है, आज का अबू जहल अमेरिका है, उसके सामने कौन डटा हुआ है? अगर वो इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता है तो उसकी बात का जवाब कौन देता है? अगर वो इस्लाम के खिलाफ कलम लेकर आता है तो कलम कौन उठाता है? इस्लाम के खिलाफ हथियार लेकर आता है तो हथियार कौन उठाए हुए है? अगर वो सफीन छेड़ता है, जमल छेड़ता है, नहरवान छेड़ता है तो कौन आता है उसके मुकाबला में? आज कौन कहता है कि मर्ग बार अमेरिका? सब लोग जानते हैं। क्या नजर नहीं आ रहा कि तागूत के साथ शराब पीकर डांस कौन करता है और मर्ग बार अमेरिका का नारा इबादत समझ के कौन लगाता है? क्या नहीं देख रहे कि इसराइल सहूनी रियासत फलस्तीनी बच्चों को ज़िबा करती है, ख़वातीन उनकी कैद में हैं, लेकिन किसकी गैरत जागती है? कौन इसराइल के खिलाफ इकदाम करता है? कौन इसराइल पर हमला करता है? कौन सहूनी फौज के लिए खतरा बनता है? किसके बारे में सहूनी वज़ीर आज़म कहता है कि इनसे बच के रहना? और जब से सहूनी रियासत कायम हुई है उस वक्त से लेकर पहली दफा शिकस्त किसने दी है? क्या नहीं देख रहे? और वही मुजाहिदीन कि जो मज़ारात अंबिया, मुशाहिदे मुक़द्दसा, अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम, आइम्मा, असहाब, इन सब पे हमला कौन कर रहा है? किसके साथ मिलके कर रहा है? और इन सब मुक़द्दसात को बचाने के लिए आगे कौन आ रहा है? क्या नहीं देखते? और यही लोग कि जो इसराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं, बातिल के हर रूप को बर वक्त पहचान कर इकदाम कर रहे हैं, आज उन्हें गालियां कौन दे रहा है? और वो गालियों के जवाब में गाली नहीं दे रहे, सब्र कर रहे हैं। यानी जो दुश्मन कह रहा है उस पे भी सब्र कर रहे हैं, जो दुश्मन कर रहा है डटे हुए उनके सामने। तो अल्लाह अल्लाह करते हुए कहीं ये ना हो जाए कि अल्लाह ने अपना पता दिया है कि वो किसके साथ है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह मास साबिरीन, कहीं साबिरीन की मुखालिफत करके अल्लाह से दूर ना हो जाना। अल्लाह तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा, तुम्हारे रोजे जायल कर दिए जाएंगे और तुम्हारी ये लंबी लंबी तस्बीहां गारत कर दी जाएंगी अगर तुमने साबिरीन की मुखालफत की, अगर तुमने साबिरीन से दुश्मनी की। और क्या नहीं देख रहे कि भूख पे सब्र कौन कर रहा है? किस पर 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया कि पाबंदियां सह रहे हैं। अगर वो चाहें तो एक दस्तखत करके दुनिया जहान के तय्युशात अपने लिए ले लें। कौन है जिन पर 40 साल हो गया पाबंदियां लगी हुई हैं लेकिन वो भूख पे भी सब्र कर रहे हैं? खौफ, कभी 40 मुल्कों का लश्कर लेके 8 साल तक जंग छेड़ देते हैं, कभी 80 मुल्कों का खबीस लश्कर बनाकर हमले कर दिए जाते हैं, वो खौफजदा भी नहीं हो रहे। कौन है ये लोग? जवाब दें। ये करबला के नाम पे खानदान पालने वाले, विलायत के नाम पर लंबी लंबी तकरीरें करने वाले, ये ऐसी गाड़ी से निकलकर एसी कमरों में और एसी कमरे से फिर मिंबर पे बैठ जाने वाले और विलायत के नाम पर इनाज हासिल करने वाले, बैंक अकाउंट बनाने वाले, ये जवाब दें कि साबिरीन कौन है? अगर आप करबला वालों का बयान करते हैं तो उन साबिरीन का जो करबला के वारिस हैं उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं कि जो भूख में भी सब्र इख्तियार किए हुए हैं, खौफ में भी सब्र इख्तियार किए हुए हैं, और जो समारात हैं उनकी प्रोडक्ट्स, उनका नुकसान है, नहीं बेच सकते। समारात का नुकसान, जानों का नुकसान, सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसने दी हैं? क्या नजर नहीं आ रहा? क्या नहीं देखते? ये जितनी भी आजमाइशें हैं उन आजमाइशों में जो डटे हुए हैं ये कौन लोग हैं? और ये कौन लोग हैं कि जो कभी भी पजल नहीं हुए, कभी भी अपने आइडियोलॉजी के बारे में मुशव्विश नहीं हुए? क्यों नहीं नाम लेते आप इनका? उम्मत में से लोग किरदार कुशी करते हैं, दुश्मन किरदार कुशी करता है,
لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تبسم نہیں جاتا, امن پسندی نہیں جاتی, لہجے میں جارحیت نہیں آتی. اور کن کن ناموں سے پکارتے ہیں لوگ, نام نہاد ولایت کو ماننے والے, نام نہاد توحید کو ماننے والے, اور نام نہاد عشق رسول کے یہ دعوے دار, یہ سب مل کر ایک ہی زبان استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کہ جو لوگ مقدسات کی حفاظت کرتے ہیں, جن لوگوں نے علم جہاد بلند کیا ہوا ہے, جن لوگوں نے علمی طور پر باطل کا مقابلہ کیا ہے. یہ صابرین اگر یہ نہیں ہے تو کون ہے؟ کیا وہ لوگ صابرین ہیں کہ جن لوگوں میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایک پریس ریلیز جاری کر دیں؟ صبر سے مراد ڈٹ جانا, مقابلہ کرنا, نہ کہ بیٹھ جانا. یہ صبر جو ہمیں تلقین کیا گیا ہے کہ آپ باطل کی حرکتیں دیکھیں اور چپ رہیں, یہ صبر ہے. ظالم کو ظالم نہ کہیں بس بیٹھے رہیں, یہ صبر ہے نہ, یہ صبر نہیں ہے. صبر کی تعریف سورہ عصر نے بتا دی ہے. ایمان لائیں, حق شناس بنے, اور پھر ایمان رکھتے ہوئے عمل انجام دیں, کام کریں, کوئی پوٹینشل والا کام کریں, صلاحیت والا کام کریں, مریل کام نہ کریں, ڈیڈ کام نہ کریں. ڈیڈ گفتگو, ڈیڈ نمازیں, ڈیڈ روزے, یہ کون سا سجدہ ہے جس سے بش بھی راضی ہے؟ یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ کون سا حج ہے؟ یہ کون سا عمل صالح ہے جس سے نیتن یاہو کو کوئی نقصان نہیں ہے؟ سجدہ وہی سجدہ شمار ہوگا جس سے ابلیس ناراض ہو. یہ کون سا عمل صالح ہے؟ عمل صالح وہ ہے کہ جو کربلا والوں نے کیا. ایک سجدہ وہ تھا کہ جو ذی الحج میں امام کو چھوڑنے والے کرتے رہے, اور بعد میں جب یزید کی فوج نے مدینہ پہ حملہ کیا, بے حرمتی ہوئی, خانہ کعبہ کی بھی ہوئی, پھر کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہی, ناموس محفوظ نہیں رہی. اب کہیں کہ یہ صبر کیا انہوں نے, یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ تھا کہ پیش قدمی کر کے تقدم کیا. یہ سابقون بالخیرات ہیں, یہ ہیں صابرین. امت کو جو بھی ذلت کربلا کے بعد نصیب ہوئی اور وہ اب تک وہ ذلت میں رہ رہے ہیں, ان کا یہ چپ رہنا, ان کا یہ مقتول ہو جانا, یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ وہ جو سورہ عصر نے بتا دیا ہے. ایمان لائیں, حق شناس بنے, پھر اقدام کریں, صالحیت والا, پوٹینشل والا کام کریں, پوٹینشل والی بات کریں, پوٹینشل والی کتاب لکھیں. اس کے بعد اس بات کو آگے پہنچائیں, اور اس ساری پروسیسنگ میں جو مشکلات پیش آئیں ان مشکلات کو فیس کریں, ڈٹے رہیں. یہ صبر ہے. بلا شبہ ہمیں پروردگار عالم سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دور کے ابو جہل کی شناسائی عطا فرمائی ہے, ہمیں اس دور کے ابو جہل کی بھی شناسائی عطا فرما. اور جس طرح وہ لوگ صبر کر گئے ہیں ان کے مقابلہ میں, پروردگار ہمیں بھی معرفت حق اور حق کی بنیاد پر اقدام, اور اس نظریہ کو, اس آئیڈیالوجی کو جو بالکل بین ہے, واضح ہے, دین مبین ہے, اس سلسلہ میں جو مشکلات پیش آئیں اس میں استقامت اور صبر کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.